سلام نهبلنا فتواتنا كبراتنا بيتسابة تقراي برودكاست سيرفيس نحموش حملق لتشن عسرت شومان تنام تمرت استواردو حدشتي واناوي معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حابرا وطانحتكم صناكهم بمعدامنا بزرزراتهم تسقاقيرنا بقدامنا تكندي غندنا تبتات زينام تخطاتيلو بحد معالت زوات مجلسي دكتور دبرزين قور مكايلن هايتي سياسة فوركن الزرارة بزعبا خوينام أغنى ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ካብ ኩናት ወጻኢ ዘሎ ኩሉ ዓይነት መንገድታት ተጠቂሞም ዝምድናኦም ክሕይሉ ኣለዎም ዝበሉ መናእሰይ ብሚድያታት ብእኩብ ይህን ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ብኻልእ ዜና ህዝቢ ጉሎም ኸዳ ዛላምበሳን ናይ ምስጋና መልእኽቲ ልኢኾም። ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ፈተና ቅትለት ብድራማ ዝተዓጀበ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ትግራዋይ ዕውት መራሒ ተወልደ ገብረ ማርያም ዓወት ተጎናጺፎም። بخالي زينا حداو كنات السودان زعوق مدقعة درون تدقفو يكايد كم زلو تسمعهم نزياتو من كالو تقدست معبالتاتن تقراي برودكاست تابسات زيكا كافلكميو مسانا زنحوم بغدام النت تواسات زيقر إيمون كم زتملسو فليطوم دحري حتصير عرفتي لومي سنبت مبال كلتا 283 كفالو كأضزالي تبهيلو زيني حيز تواسو حدشتن نباراتن تواساتون حاويسو ماتيلو تبهيلو داقر إيمون هنكو عبسلام تملسكم كنبال ندالي سلامات دك عبيتي خميني غادي تعمي اسكان حجي شو ودي نيرو ولا سايدنا يتردى ان نقد عفتي مالي تغيرو تبع هذا ناي دبداب ناي درون دبداب حقوسهم لقلتو تغارو مسرو خبل مننتي دي خصلق مننتي دي خصفق زي قدس قندما قلال لي بهال قطري زي ولسه انا نعيك حموش بلا على تقراوي انكو عدس بلكم يلو دون دلي وانا انكو عدس بلكم يلو مجلس اللي تقراوي ويك عدم سوشيال ميديا وتيو لناقر تقراوي خرج خلقو بقولت يلو لانه بالتعمي يحزن او شاف نتاعنا وتحنا لنا كل الاكل هنا كل شخاخن لقدنا للو يردنا سافدي بايني منس ناب كل حبرتان تنسجر تجراوي عوت مراحت ولد قبر مرام عوت تجونات فم التنايتي بمن قد عير زعبي تجراوي عيت ولد قبر مرام حدش وعنا فتام مسرح باكستان انترناشنال ايرلاينز كوين تمرج الله بولت عاقمن عوتات نزلهم افريكا انكيلاتات ابا غراو مدرخ عبين ايلو سراح كسرحو ممراطم قصال يزلام تنوح عامتات نمن قد عير اثيوبيا بممراح ابا افريكا تزعبيتن زبلصتن تكال نقد عير كتكون زوقعن عيت ولد قبر مرام هزين ايتنا ببهتاو تكال سسقاقرنا اي باكستان حقراو مسمر اير وانا مرح خوين تمرجلا كاندنا تبتات توساخن حابريتان دما نايتن سايقعزو باكستان انترناشنال ايرلاينز نوح عمتات لعل 8 بليون دولار كيسارة مزقيبو دحر مزنح أبز غرب أوان تحساس 2025 بأريف حبيب جروب نزمرح ناي وفرت تمرت ب643 مليون دولار تشيطون بحتاو حساب تسقاقير يوم اتحدش وانا وانا نتكال ندخمتي زنورت PIA نابناي قدم كبران عاوتان نملاس كم تولد زبلا أبلو طعبي تمكرو زلو بوقع سوك مرت وصين الله عبي وفرت ناي وفرتي تمرت عب مجمرتا مدرخ طرح 388 مليون دولار حدش كابيتال بمتاو نفرتين مبزح زمناو أقلقلوت نمهابن حدش مسمرات نمخفاتن يسرح اللهم هزبي قلوم غدا زلامبسان ناي مسكانا ملخت ليخوم كاب استفلالي تولتن فتوتن وردا قلوم غدا زلامبسان زرخبو على 57 مليون بر عبد قام خنتات نزنورو حزب خلت وردا كم زحجز يو كوميتي مكلخال درق وردا قلوم غدان زلامبسان دامون سركوسون افليتو زلام ابون بارت كوميتي عايزه كبر عب تسفام كايل تكوميتي اب كلتشن 15 عام تمرت وردا قلوم غدا من محدار كتما زلامبسان زقاط مدرق صعيبو أبد قام هنتات زود وجنات نمدقاف كم ستعيش حبيرام بس مسارت كاب استفلالي تولتن فتوتن وردا قلوم خدان زالام بسان كالوت فتوت حزب تقرين لعلي 59 مليون نملقاس قالتاتي كم زنوران كاب زدما استات 57.5 مليون بر كم استعكبه تزاربام كاب زدما استات 55.6 مليون بر 19 500 تتكم تخلت وردا كم استخفافلن حد 5 مليون بردما نسرح مكايد كم زو على فليطم
ዋና ማሕዳር ወረዳ ጉሎም ኸዳን ኣይታፍቶም ባራኽን ምክትል ከንቲባ ምሕዳር ከተማ ዛላምበሳን ኣይተጸጋይ ብርሃን በወገኖም ተኮሚቴ ሰፋሕት ጸገማት ሕብረተሰብ ክልቲ ወረዳ ምፍታሕ ዕዙዝ ግደ ከም ዝተዋጸ ብምሕባር ኣብቲ ሓገዝ ንዝተዋፈሩ ኣካላት ምስጋና መቕሪቦም ነበርቲ ወረዳ ጉሎም ኸዳን ከተማ ዛላምበሳን በወገኖም እቲ ኮሚቴ ኣብ ጸጋሙ ኩነታት ንዝነበረ ህዝቢ ክልቲ ወረዳ ንዝገበረ ኣበርክቶ መስጊኖም ክብል ከይዲ ስራሕ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ጉሎም ኸዳ ይገሊጹ ናብ ካልእ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ሱዳን ሕድሕዳዊ ኩናት ሱዳን ጽዑቕ መጥቃዕቲ ድሮን ተደጊፉ ካይድ ከም ዘሎ ተሰሚዖም ውዕሎ ኩናት ሱዳን ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ዕጡቓት ቅልጡፍ ደገፍ RSFን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብፍላይ ኣብ ማእኸላይ ሱዳን ዝርከባ ስትራቴጂካውያን ከተማታት ዘስካሕክሕ ሰብኣዊ ቅልውላውን ጽዑቕ ውግእን ዝሕለፋሉ መዓልቲ እዮም ቀንዲ ዝርዝር መረዳእታታት ናይቲ ውዕሎ ከም ዝስዕብ እዮም ግንባር ሰሜን ኮርዶፋን ከተማ አልኦበይድ ጽዑቕ መጥቃዕቲ ድሮን ሓይልታት RSF ከተማ አልኦበይድ ከበባ ብምግባር ብድሮን ዘካይድዎ ዘለዎ መጥቃዕቲ ሎሙን ቀፂሉ ዒሉ መጥቃዕቲ ትካላት ሓይሊ ኤሌክትሪክ መዕደልታት ነዳድን ህዝባዊ ዕዳጋታትን ዝዓለመ እዩ ሰብኣዊ ዕንወት ብዝምልከት ብሰንኪ እዚ ከበባ ብርቱዕ ሕፅረት ማይን ነዳድን ተፈጢሩ ኣሎ ብመሰረት ፀብጻብ ሕብራት መንግስታት UN ልዕሊ 500,000 ዝኾኑ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓደጋን ጀምላዊ ቅልህ ህልቀትን ይርከቦም ዲፕሎማስያውን ሰላማዊ ምንቅስቓሳት ክረአ ከሎ መደብ ሰላም ኣሜሪካ ዘቕረበቶ ናይ 9 መዓልቲ ሰብኣዊ ምቁራፅ ተኹስን ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ዝተጋገር መደብ ሰላም ክልቲኦም ወገናት ይምርምርዎ ኣለዎም ቅድሚ ኩነት ሰራዊት ሱዳን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ንድፊ ሰላም ቅድሚ ምቕባሉ ሓይልታት RSF ካብ ኩለን ዝተቆፃፀሩ ከተማታት ክወፁ ከም ዘለዎም ሰነዳት የረድኦም RSF ብወገኑ ነቲ ንድፊ ከም ዝዓወን ተገለጸ እውን ምጥቃዕቱ ግን የቋረፀን ኣውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ኮኒኑ ነቶም ንኹናት ዘባርዑ ዘለዉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኢዶም ከልዕሉ ፀዊዑ ኣሎ ፓርላማ ኣውሮፓ እውን RSF ከም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ክምዝጋብ ፀዊዖም ምምላስ ተመዛበልቲ ድሕሪ ሰራዊት ሱዳን ከተማ ካርቱም ምቁፅፃሩ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ካብ ዝተሰደድሉ ብፍላይ ካብ ግብፂ ናብ ቤቶም ክምለሱ ጀሚሮም ኣለዉ ምፍራስ ትሕቲ ቅርፂ እውን እታ ከተማ ዛጊድ ሓደ ሲሶ ናብ ናይ ቅድሚ ኩናት ዓቕሚ ኤሌክትሪክ ጥራሕ እያ ትርከብ ዘላ ማእኸል ከተማ ካርቱም ገና ፈንጅታት ዝተተኸለሉ ህንጻታት ዝዓነውን ኮይኑ ይርከብ ሓድሽ መጠንቀቕታ ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ሎሚ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝገለጹ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ዳርፉርን ኮርዶፋንን ሓደገኛ ናይ ሽሮክ ማለት እውን ለበዳ ተቐልቂሉሎም መጠን ሞት ድማ ዛጊድ 1330 ሰባት ክተሓዙን ከሎ 114 ሰባት ድማ ህይወቶም ሲኖም ኣለዎም እቲ ናይ ሞት መጠን 13.7 ሚታዊ ኮይኑ ኣዝዩ ልዑል እዩ ምዝመጽእ ዘሎ ናይ ዝናብ ወቕቲ ድማ ኩነታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ይርከብ ብሓፈሻዊ ኩናት ሱዳን ሎሚ እውን ሰላማውያን ሰባት ብፍላይ ቆልዑ ዝሃለቑሉ ስምዕ ሰላም ክመጽእ ዕንቅፋት ዘለዎ ሰብኣዊ ሓደጋ ዝዓብልሎ መዓልቲ ኮይኑ ውዒሉሎም ባይታ ኣውሮፓ ድማ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ብፍላይ ድማ ነቲ ብቕልጡፍ ደገፍ ሓይልታት RSF ኣብ ልዕሊ ከተማ አልኦበይድ ዝተፈጸመ ከበባን መጥቃዕትን ብምኹናን ሓድሽ ፍሉይ ውሳነ ጽድቖም ተባይቶ ነቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራውያን ውድባት ሕብረት ኣውሮፓ ከኣቱ ፀዊዑ ኣሎ ውሳነን ድምፅን ባይታ ኣውሮፓ ብበዝሒ ድምፂ ዝጸደቐ እቲ ንድፊ ውሳነ ብ476 ደገፍ 28 ተቃውሞን 96 ድምፂ ተኣቅቦን ብበዝሒ ድምፂ ይጸድቑ ኣሎ ምእታው ዝርዝር ግብረ ሽበራ ሕብረት ኣውሮፓ ንRSF ከም ግብረ ሽበራዊ ውድብ ክስይሞን ብርቱዕ ስጉምቲ ክወስደሉን ፀዊዖም ኢትዮጵያ ኣብዚ ከም ዘላ ዝፍለጦም መጥቃዕቲ ድሮን RSF ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ መዕደልታት ነዳዲ መደብራት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ማእኸላይ ዕዳጋን ከተማ አልኦበይድ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺሞም ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበና ICC እቲ ቤት ፍርዲ ስልጣኑ ናብ መላእ ሱዳን ከስፍዕን ኣብ ልዕሊ ዝተፈጸሙ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ናጻ ምርመራ ክግበር ተሓቲቱ ኣሎ ተወሳኺ ወግዓዊ መግለጽታት ብወገን ቤት ሕብረት ኣውሮፓ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ዝጥሓሰ ምዃኑ ብምግላጽ ሓያል ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣረጋጊጾም بخلي وجان نابل كورنيل دمك أزود تفاصيل مستوى فتنة غسلت بدراما استعجوا مخنا تحبيرهم حمل حمش تزبل نيورا راترخم عرفت قراء كسرت أبز كبر الزلواتهم أبتزوا كاب كل تحمل خلتشون عصرت شو من تنام تمرد جميرو عم بزحتين أبياتات نايكيل لورديها بهزبك حلو تغير الله توساخي كل نوردات دما بولاويس نابت أولايك سلطنو بزوا مدب توهي بكم زلوي توسخ من رقاقات زرليم حبريتات زملا خطشام بتوساخي قومت تحت سالسان حمشتن لعل عصرت شو من تعمت مناسب بزحس سالسان حمشتن كاب حادة طبيعة بناي مكلاكيا درجة كسلطنو بقوام دموز قوتر مدب ناب زوا توهي بكم زلوي تسمع زلا زغون زلو بتكافتن أطلة مليت استوهالي كورنيل دمك أزوديهم تفتن أطلة بتقارو كم استفاد زمان لزقالت دمك أزودو كساب من نتو خيد زقابرون نسو مخانو زنقر كوانتونا تغير لزل بحال فتن أطلة جن بدراماتات تستمل مخانيهم من جتات الرقاقيت أمزلهم ولاديو كم زمسكروا كورنيل دمك نايمن نتحطو عين برون ميتاوي تقراو عيوم كورنيل دمك أزودو تقار لحي وحات نيرو
نيرو أبو ندين تجارو يوم عم دمس السرعة درجة تساتفهم سبيتون تجارليس حوحات يعني كابدم سلست قول وليدا أو كتما مغاله مسلست دقات نبر الله حكيميا كورنيل دمك هنا إنفستمنت مريت زملكات نكترع شعوب بريزيدنت كرانا وزنورة نبايت أباي ولدي متزم نبرجن بيرو بمخادش وقطو عبر رقميتو نايت أباي ولدي رخبام تزحسبوا أي سلطان كابني أيت أباي بيرو وزيو هابناي زبعين يتات بري بتزح رقميت وزات وشقطو نكقبل يخون بر عينه بكان كابل على كيتب وزبل تزاز تنجرنا بحال كورنيل دمك بتوسخي كحارن كمن يحز نم عرب بنستبلسن عبد خبابين كساسو مزنور شفاتو قنبت شوعات تستبعلو ركبي جمر بدحريهم والكاي تسملاش كوميتي زبحال يطايش عبد خباب زن كساسو زنبرو شفاتو أمحارو حنقو فايلم تقبلهم و ناتتنخرو خيرهم زغلون تشفت والكاي تأكال أمحارايو هايبلن نيرهم نايسن ناي محدار مبر ناي من تحطو فتزمو ينوران دحرقن معوغبن مركابن عرسون مدحانن والكاي تأكال أمحاراي نيرو زبلا زرواتات جميرهم كوم نابلت خونتات ناتنخاخس خيرو بلتقنا بالعل تقارو جونوسايد نمفزام عبد خباب استاقود حور خيبهم تحبابيرهم بالعل تقارو زسكحكح جفجاف فتزمهم إذا حساب تقار الله والكاي والده مارا مستبحالت ولادي والكاي تزتزاربو يوم بدحرزي حمش حملة بالعل كورنيل دمك أزور تفزم مستبحالة فتن غتلت بدراما استعجبه مخان تقال علم شامبل زمن جيت استبحالت ولاد غوندر هابزق على ميستر سامع عزيز ولدو زي زدنا غير كبل زحتت خوينا بزعباتنا حملة حمش تخل تشحن شمونتن عم تمرت قواصر غاز تفزم مستبحالة فتن غتلت درامان بدحريت مغارجا زنبر مرر حق كم زب موال تحدي حوالهم وانا توسعتتني حملة حمشت دراما هنقدون دمك مكونن زامسلو بعدين كونن كلهم السناداتو ارتا ايدما اوروما راتات نيروم كبل قاليت لهم تكم جقنت زوريلو ني حملة حمشت خلتشن شمونتن عم تمر دراما ببعدين كم استتلما اتصبيون هنفلت انايلو شامبل زمن قديم كاندنت بتاعت نايت دراما دما فيدرال بوليس نابغزا كورنيل دمك از كم زخدو اقدمو يفلت نيريو كابتم ناول قايت اسملاش كوميتي نايت اتالاي زافي اقدمهم تجوم توسيدم يام نبت كورنيل مخادم كاب ساعات تقدموا كاب بيت صحفة دهنت بوغن شمنياتات بعدين حبريتا سلازبصحهم كورنيل دمك بعلت بيتون ولادون ناب كالي غزا عقبهم ومنيرم كاب بيت كريستيان غيورغيس نمعدو ناب انفت يونيفرسيتي غوندر نك جالسوم نايت دراما قدم صعب زقالا شامبل زمن قد كم زبلو كورنيل دمك توسخي عطوقات ناب غزو ياتيو نتم بولاوس فيدرال يصبهم كم زنبرم دحري بوليس فيدرال كيدم كوخون كالون كاوشت ناب دغ بومباب مدرباي اب سلستنا فيدرال بوليس عبالات قدات كم زوردو ጭቡጥ حبريت علنا يلولم شامبل زمن قد يوسيهم حزون تجزا بفيدرال بوليس تخبيب يزلو سقمت كي يوسدوا دما حلافيهم بعلو تواسات دراما بتدراما مسرت زاب سلي برت عاطو تداليو تري واجو كابت حتى يرماجو بغلت ايسوس تصعينو عمتو غوندر دحر مورادو بفولي حيل تخلل تسني ببلكون بياسان نتي اسفالت سنتو ناب غزا كورنيل دمقه مالتون قبل 18 شوا دابو سفار نايمو فارت زازتو هيب وكبليو تناي شو دراما أزخاخيرو زلام حمل حمشت مشت نتم مسوات كونوز تحاريو هنا فيدرال بوليس أبالات نمدم ساستفتشنهم بتمشتت نتوديت زي فلتو كمني سي تاكلن ستين بابل زاب السلون أي مسوات قدات كمون تشعتنا فيدرال بوليس أبالات هوتهم حالفي لهم بتوان بوديت هوتهم كابز حلفو تشعتنا فيدرال بوليس أبالات ويدما بتنا غوندر ورارا أو عنا يتقرأ فولي حيل زبالو حدكوات ولا تقرأ أي نوران شامبل زمن قد كم زلون تخوينام عموداتاون كورنيل دمقن بصوتن ابت غزا بسراويت مكلخال تخبيبهم كلو منم كبد مسارح كيتتقوسلم ابت غزا بزينبرو هصانن بعلت بيتون مسمس بمغبار ببعل مزي بعدينن بسنكت بوزح ገንዘብ استعدلو جنرالن مبل 33 ክፍለ ጦር ናቢሉ بسلام إيدو كبتا جيروم اتناي بعدين أورومارا دراما بمغزال اتو كورنيل ناب فيدرالون كي خيتا جيروم نتناي كسي قوزارون نتناي اسلا بمدقام نناي تسرعي هودك مالتون حوحات بوليتكا بروباغاندا صبو جيروم تطعيمو ملوم اتعسلا ناي غوندر حتو زحات تتامرو سلا زي بلنبر ابت دروم من صابي احمد زنبرق على محتاج التواصاي توديت بعدين زنبر هيتدمق مكونن نتناي غوندر ناي حمل حمشتا قداي كما جيرنا كم تسغاغرنايو كحسبون كلخو يغرمن يلو طقيسو حليف لو أزخاخير لهم تقول استبال حق انت زغاون وديت انت زيهلون كاب قدامي كساب تشعين فيدرال بوليس زغتل دمك زورو ابغزو تعاجو تنحو بفيدرال بوليس مكل خالن تخيبون كلو سلامنتاي سقمت زيت وسر
ኣለዎም ካልኣይ ናይ ጎቤ ክልተ መኪና ኣጡ ካብ ሳንጃ ተበጊሱ ስለምንታይ ብፍሉይ ሓይሊ ትኽልል ተሰንዩ ናብ ከተማ ጎንደር ኣትዩ ክብል እውን ብዛዕባ ሽዑ ዝነበረ ድራማ ኣዘኻኺሩሎም ሳልሳይ ኣብ 3 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣዘዞ ቀበሌ 20 ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ቀበሌ 18 ንምብጻሕ ስለምንታይ ክልተ መዓልቲ ዝደንገየልካ እንተሓቲትካ መልሲ የለን ብምባል እውን እቲ ሽርሒ ቀሊል ከም ዘይነበረ ኣዘኻኺሮም ዝሓቂ ዘይ ከይፈለጥኩም ናይ ፖለቲካ ተንታን እየ እትብሉን ካብቲ ናይ ሓምሊ 5 ናይ ፈጠራ ጅግነት ትረኻታት ሓቂ መሲልኩም እትደኽሙ ዘለኹምን ተወሳኺ መብሪ እንተደሊኹም በቲ ዋነቲ ኣብቲ ቦታ ኮይና ካብቲ ዕስለ ተፈሊና ንዕዘብ ነበርና ክብል እዩ ኣዘኻኺሩ ዘሎ እንሆ እዚ ናይ ሓምሊ 5 መዘዝ ኣብ ከተማ ጎንደር ዝተተኸለ ስርዓት ኣልቦነትን ብሄር ዝዓለመ ወይ መንነት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ባህሊ ተሰኒቑ ናይ ከተማ ጎንደር ኩለ መዳዩ ቅልብላውን ናይ ቁልቁለት ጉዕዞን ካብ ዋና ናይ ማሕበረሰብ ምብስባስ ብርክ በፅሕሎም ክብል እውን ነቲ ዘሕዝን ፍጻመ ዘኻኺሮም ኮርኔል ደመቀ ዘውዱ ብድሕሪ እዚ መንነቱ ክሂዱ ብብዙሕ ገበናት እውን ተጨማሊቑ ቅድሚ ኢሉ ዝተገለጸ ናይ ተጋዳላይ ወልቂ ሓሳብ ብዙሕ ቁም ነገር ኣሎ እታ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ተጋሩ ዘጋጠመ ጆኖሳይድ ብዋናነት ብልጽግናን በዓል ኮርኔል ደመቀ ዘውዱን ተሓተቶም ደረጃ ይፈላለ እምበር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ናይ መራሕቲ ትግራይ ዓበይቲ ጸገማትን ድኽመታትን እውን ዝፈጠሮ እዩ ኢልካ ምዝራብ ይከኣል ብፍላይ ኣብ ዕድላ ናይ ኢንቨስትመንት መሬት ብዙሕ ጥርዓንን ክራይ ካብነትን ይለዓሉ ነይሮም ስለዚ ሕዚ እውን መራሕቲ ትግራይ ጉዳይ ሓድነት ተጋሩን ሰናይ ምሕዳርን ልዑል ትኹረት ክህብዎ ይገባእ ሰናይ ምሕዳር መሰረት ሓድነትን ምትእምማንን እዩ እንተሰሚርና ዝተወረረ መረበትና ከም እንምልሶ ኣይንጠራጠርን ተኸታቲሉ ብሓደ መዓልቲ ዝወፀ መግለፂ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ናይቲ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣዘራራብ ዛዕባ ኮይኖም ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዘውፅኡ ብዋሕ ዝሕሶትን ለኻዕኻዕን ዝቁለፍ ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ የለን ዝብል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ማዕኸናት ዜና ዓለም ኣዘራራብ ዛዕባ ኮይኑሎም ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ሓድሽ መግለፂ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንክትግበር ነዊሕ ርሕቐት እንትኽደት እውን ስርዓት ብልጽግና ብዝፈጠሮም ዓንቀፍትን መፍረስን ተግባራት ክሰምረ ይከኣለን ብማል እቲ ስምምዕ ከም ዝፈሸለ ዝገለጹ ኮይኖም ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዘፈራርሙ ኣካላት እውን እንትኾኑ ብዝተገበረሎም ትፅቢት ልክዕ ሓላፍነቶም ክዋፁ ኣይከኣሉም ብምባል ነቒፎም ወሲኹ ድማ ድሕሪ ብዙሕ ትዕግስትን ምሕፅንታን እቲ ስምምዕ ከም ዝፈረሰ ብምግላጽ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ክመርሕ ተወሲኑ ናብ ስራሓት ኢሉ ክብል እዩ ኣብቲ ትማል ዘውፅኦ መግለፂ ደጊሙ ኣዊጆም ወሲኹ ድማ ስርዓት ብልጽግና ጎና ጎኒ ምፍራስ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንትግራይ ብኩሉ መዳይ ብምዕፃው ክትስኮንን ክትማስንን ንምግባር ማልያ ዘይብሎም ኣነወርቲ ተግባራት እናፈፀመ ከም ዝመፀ ብምዝኽኻር ኣብ ዝቐረበ እዋናት ድማ ብልዕሊ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ፀለ ፕሮፓጋንዳ ምንዛሕ ሓሊፉ ናብ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ናይ ሰራዊት ምቅርራባትን ምትንኳያትን ዝተሰጋገረሉ ኩነታት ይረአ ኣሎ ክብል ብዛዕባ መጥቃዕቲ ድሮን ዝምልከት መግለፂ ኣውፅኡሎም ብምቕፃል ዝመፅእ ሓደጋ ንምምካት ብኩሉ መዳይ ውሽጣዊ ዓቕምናን ዓርሰ ምርኮሳናን ምጥንኻር ሞራላውን ሕጋውን መሰልና ጥራሕ ዘይኮነስ ግዴታና እውን እዩ ስለዝኾነ እውን ከም መንግስትን ህዝብን ኣብ ልዕሊና ዝፍኖ ዳግማይ ጆኖሳይድ ክንከላኸል ግቡእን ግዴታናን ምዃኑ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ዝብል መግለፂ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ትግራይ ነቶም ካብ ትግራይ ኩናት ሰጊኦም ዝሃድሙ መናእሰይ ድማ ተታሊሎም ዝወፁ መናእሰይ ካብ ሰይፍን ሓውን እቲ ተጋሩ ከም ዘርኢ ዝጸልእ ስርዓት ከም ዘየምልጡ ክፈልጦ ይግባእ ክብል እዩ ኣጥንቂቑ ዘሎም ክብረትን ጅግነትን ምስ ህዝቢ ኸ እዮም ደጋጊሞም ክሓስቡን ዓዶም ክምለሱን ይግባእ ዝበለት መግለፂ ሕዚ እውን እንተኾነ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍትሑ ባህጎም ጥራሕ ዘይኮነስ ዝካኣሎም ኩሉ ይገብርሎም መማረፂ ሰላም ንዝገበረ ዝኾነ ኣካል በረና ኩሉ ግዜ ክፈትዮም ይኹን እምበር ዕድል ሰላም ዕፁብ ብምግባርን ህዝቢ ትግራይ ኣሰኪንካ ንምፅናት ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ፈተነ ዝኸፍእ ሓደጋ ካብ ምምፃእ ሓሊፉ ካሊእ ከስቢ ክህልዎ ይኽእልን ስለዝኾነ እውን ብሰላማዊ ድርድርን ዝርርብን ዝፍታሕ ፀገም እምበር ብዋሕዚ ሕሶትን ለኻዕኻዕን ዝኹለፍ ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ የለን እውን ክህልውን ኣይኽእልን ክብል እዩ ዛዚሙ ዘሎ እዚ መግለፂ እዚ ኣብ ማዕኸናት ዜና ዓለም ሰፊሕ ሽፋን ዝረኸቡ ኮይኑ ምናልባት ስዒቡ ዝመፀ ጉዳይ ዝምልከት ኣሸዓል ኮይኑሎ ሕዚ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF ንምዕራብ ትግራይ ንምቁፅጻር ብውሽጥን ብደገን ምስ ሰራዊት ሱዳን ምስ ኤርትራን ብምትሓዝ ዝተሓላለኸ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቓሳት ይካይድ ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ወታደራዊ ትካላት መጽናዕትን መራኸቢ ሓፋሽን ይግለጽ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ዙርያዊ ከበባን ዝርዝር መረዳእታን እዞም ዝስዕቡ ቀንዲ ነጥብታት እዮም ስትራቴጂካዊ ከበባ ብሰለስተ ኣንፈት ብመሰረት ትካል መረዳእታ ጎንፅታትን ቦታታትን ዘውፅኦ ወታደራዊ ትንተና ምዕራብ ትግራይ ካብ 3 ሸነኽ ክትክበብ እትኽእለሉ ኩነታት ተፈጢሩሎም ካብ ምብራቕ ብውሽጢ ዓዲ ሓይልታት TDF ካብ ውሽጢ ትግራይ ብወገን ተከዘን ኣብ ምዕራብ ንምስጓም ይንቀሳቐሱሎም ካብ ምዕራብ ብደገ ብሱዳን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝፀኑ ሓይልታት TDF ምስ ሰራዊት ሱዳን
ብምትሕባር ካብ ደቡብ ሱዳን ንምዕራብ ትግራይ ክጸልውዋ ይጽዕሩሎም ካብ ደቡብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘለዎ ብሄርተኛታት ዕጡቓትን ምስ TDF ዝተኣሰሩ ሓይልታትን ካብ ደቡብ ጸቕጢ ክፈጥሩ ከም ዝኾኑ ይግለጽ። ምትእስሳር ሱዳንን TDFን ክረአ ከሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ውጥረት እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘለዋን ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት TDF ከም መሳርሒ ወታደራዊ ጸቕጢ ይጥቀመሎም ኣሎ ዝብል ክሲ ካብ ፌደራል መንግስቲ ይቐርበሎም። ወታደራዊ ምንቅስቓስ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ገዳሪፍ ስቴት ምስ ምዕራብ ትግራይን ኣምሓራን ዝደዋ መስመር ከበድቲ ኣጽዋርን ሰራዊትን ኣስፊሩሉ ይርከብ። ምእታው ተጋደልቲ ትግራይ ኣብ ኩናት ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መናእሰያት ትግራይ ብግዴታ ተዓፊኖም ናብ ሱዳን ይለኣኹ ከም ዘለዎን ምስ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ይዋግኡ ከም ዘለዎን ገሊጾም። እዚ ድማ ንምዕራብ ትግራይ ካብ ደገን ኣብ ውሽጢ ንምጥቃዕ ዝዓለመ ምድላው ክኸውን ከም ዝኽእል ሕንተንቲ ይሕብሮም። እቲ ዝገርም ሓድሽ ምዕባለ ህወሓት ማለት እውን TDF ምስ ኤርትራ ስቱር ምስምዕ ክህልዎም ከም ዝኽእል ዝሕብሩ ወረታቸውም ምስ ኣዲስ ኣበባ ዝተባሰተ ኣስመራን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምድኻም ክትብል ነቲ ካብ ሱዳን ሸነኽ ዝግበር ናይ TDF ምንቅስቓስ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ትህብ ኣላ ዝብል ስጋት ፌደራል መንግስቲሎም። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ግን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕርቦ ዘሎ ምስ ሱዳንን ኤርትራን ተሻሪኩም ንሃገር ክትበታትን ትሰርሑ ኣለኹም ዝብል ክሲ መሰረት ዘይብሉን ሓላፍነት ዘይብሉን ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ብምባል ብወግዕ ነፂጎሎም። ንሳቶም ዕላሞም ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ውሕስ ሰላም ምርግጋፅን ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ምምላስን ጥራሕ ምዃኑ ይገልጾም። ብሓፈሽኡ እቲ ጉዳይ ንምዕራብ ትግራይ ንምቁፅጻር ዝግበር ዘሎ ናይ ሓይልታት ምስላፍ ኮይኑ ንሙሉእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ሓድሽ ኩናት ከየእቱ ዓብይ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ። ብተዛማዲ ሓበሬታ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣገናዕ ክብል ዝሰራየሉ መድረኽን መግለጽን ኣዘራርባ ብዛዕባ ኮይኑሎም ንሓደ ዓመት መመላእታ ኣብ ሳዋ ናይ 12 ክፍሊ ኣካዳማዊ ትምህርቲ ከምኡውን ግቡእ ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጠናታት ክቐስሙ ዝጸንሑ ኣባላት መበል 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራውነት ዝሕብን መንነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማም ትማል ቀዳም ሓምለ 2026 ተመረቖም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብዝሃቦ መግለፂ እዩ ኣዘራርባ ኮይኑ ዘሎም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመረቕቲ 38 ዙርያ ወለድን መምህራንን ኣለይትን ይዃና ቅድሚ ናብዛ ሓፃር መልእኽቲ ምስጋረይ ስለቲ መሳጢ ቀስቃሲ ድርሒ ሞራል መሰናዶኹም ልዑል ምስጋና ኣገናዕ 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 إذا عززتي محلقاتكم تقوجوا العلف أقداسيت مدرخ أو هيوتكم يا وصيت فتناتات زي قدس أكاديمياوي وعزو بزحية لدرخيت قتل سلة زلوو قدام النتاتكم أتكرهكم عينتاوي فلتت أمد اللابن بزي سلكي سراحن تمكرون مهازنة أفراينت فلتتكم أم عباي كخون قبوي تبقصوتاتكم أبناء نفسكم مسعي عبيتن أبقسانة رهوان بيتسبن هاجرن ذهلو عزوز أبركتهم جنزاب كبيت حلناوي حلفنت دسكمي سدران بيتسبن منستر تمهرتن بفلوي أب أكاديميا وقعزهم زقباء مكتتالن دقفن كقبرخاء مزخخر زيد ليو قدلنتي أب التكايدو زي حلل تقهات عاوت تقوان عصفو سدران حبرة سبن ممهران أريتن ون أبزهو دقف أصالتون سناي من نيوتن زخري حبن نسمعتاتنا عاوتنا خفاش ኣብ መወዳእታ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ካብ ኩናት ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ዓይነት መንገድታት ተጠቒሞም ዝምድኖም ክሕይሉ ኣለዎም ዝበሉ መናእሰይ ብሚድያታት ብእኩብ ይህን ምሂን ክብሉ ጀሚሮም እዚ ብፅሑፍ ዝበጋገስ ዝነበረ ምንቅስቓስ ሕዚ ድማ ናብ ቪድዮ ተሰጋጊሩ ከም በዓል ፍናን ኣፕ ዝበሉ ሚድያታት ብቐጥታ መይይጥ ክገብርሉ ጀሚሮም ኣለዎም። እቲ ንሕና ምንቅስቓስ ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ምንቃሕ ህዝብና እዩ። ቅድሚ ሕጂ ጥራሕ ናይ ፖለቲከኛታት ፀገም መስለና ነይሩ። ብዓብዪ ግን ካልእ ሃገራት እውን ኣብቲ ናህና ናይ ፅንተት ኢድ ስለ ዝሓወሳ መፃርእቲ ዝነበራ ኣብቲ ናህና ፅንተት እውን ኢደን ሓዊሰን ሓቢረን ንፅንተትና ስለ ዝተላዕላ ስለዚ ናይ ፖለቲከኛታት ናይቶም ኣብ ሕወሓት ይኹን ኣብ ግደት ዘለዉ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ዕላማ እዚ ንሳቶም ከም ኣገልገልቲ ከም ልኡኻት ደኣ ኮይኖም እምበር ናይ ቤቶም ደም የጨቁ ኣዶኦም የንብዑ
ስድሮም የጽኑት ዳ ኣለዮም ኮይኖም እምበር ናህና እዮም ባዕላቶም ቶም ሕወሓትን ህግደትን ዝበሃሉ ናትና እዮም ኣጋዝያናውያን እዮም ብስነ ሓሳብ እዮም ወፅኦም ካባና ካብቲ መንነት ዝበሃል ስለ ዝወፁ ከብሊሎም ስለ ዘለው ስለዚ እቲ ህዝብና ይፀንት ኣሎ ብዕላማ እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ባዕሉ ንመሬቱ ዝስዋዕ ንመሬቱ ዝስለፍ ማሕበራዊ እምነት ዘለዎ እምበር ብሓይሊ ወሲድካ ወይ ብገንዘብ ዓሲብካ ንዓተዋጋ ኢልካ ዝዋጋእ ኣይኮነን ንኹናት ከም ስራሕ ዘይኮነ ዝሕዞስ ከም ድሕነት መንነቱ ከም ድሕነት ህይወቱ እዩ ዝሕዞ ከም ድሕነት መሬቱ እዩ ዝሕዞ ስለዚ ነዚ ክብል ባዕሉ ዝስዋዕ ባዕሉ ዝቃለስ ዳ እምበር መራሕቲ ኣዚዞሞ ዝቃለስ ወይ ድማ መራሕቲ ገፊፎሞ ሰልጢኖሞ ዝዋጋእ ሰራዊት ኣይኮነን ዘሎ እቲ ህዝብና ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ምፅናት ግን እንታይ ግበር ብኩሉ ግዜ ኣብ 20 ዓመት ድዩ ኣብ 10 ዓመት ድዩ ኩናት እንዳወላዕካ ክበዝሕ ከም ዘይብሉ ክጠፍእ ከም ዘይብሉን ክበዝሕ ከም ዘይብሉን ዝግበር ዘሎ ብውዴት ሓያላት ሃገራት ዝተሰነደ ወይ ድማ ዝተሓንፀፀ ፕላን እዩ ስለዚ መንእሰይና ህና ክልብም ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ሓደ ዓይነት ኣብ ዓለም ሙሉእ ሓደ ቋንቋ ሓደ ባህሊ ሓደ መንነት ሓደ ባህሊ ሓደ ሕጊ ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ዓለም እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራዋይን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግራዋይን እዩ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ዝተደርሰ ድርሰታት ወይ ድማ ግጥምታት ወይ ድማ ደርፍታት ዝኾነ ስነ ጥበብ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተሰርሐ ኣብ ትግራይ ይስማዕ ኣብ ትግራይ ዝተሰርሐ ኣብ ኤርትራ ይስማዕ ስለዚ እንድሕር ንሕቴልካ ተጣፊእካ ጥበብካን ቋንቋኻን ባህልኻን ህዝብኻን ክተድሕን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ደልየ ንሕና ክልብም ኣለና ኩሉ ግዜ ብውዲት ፀላእትና ብውሽጢ ዕሱባት ብደገ ድማ ውዲት ፀላእትና ንዝመፅእ ስእሉ ኩሉ ግዜ መፈተኒ ኣፅዋር ክንከውን የብልና ኣዋልድና ተተገፊፈን ኣብ ኩናት እተን ምጭዋት ኣዋልድና ካብ ዓለም ሙሉእ ተቆኒነን ዝኸዳ ብቁንአን ብመልክዐን ዝበለፃ ከንሰን ፀጉረን ላፅየን ስለ ድሕነት መሬትን ዝስዋዓ ኣዋልድ ኣለዋና እዘን ኣዴታት እዚኣተን ጀጋኑ ዝወልዳ ኣዴታት ኣለዋና ስለዚ እዘን ኣዋልድና እዚአን ድማ ብትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ኩነታት ተዓሚፀን ተጨፍጪፈን ተቐቲለን ተዋጊአን ሰንኪለን ኣሸንዳ ዝውዕላ ዝነበራ ኣብ ውልቸር ዝውዕላ ኣለዋ ስለዚ እዚ ዳግማይ ካይድገም ካልኣይ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ተገፊፈን ኣብ ኩናት ይሳተፋ ይመታ ካብ ኩናት ዝተረፋ ድማ ስደት ወፅአን ፈቆዶም ምስ ዝኾነ ብሊብያዊ ብሲናይ ብራሻይዳ እንዳተዓመፃ ግፍዕ እንዳወረደን ካብ ዝኾነ እንዳወለዳ ይኸዳ እሞ እቲ መንነት ይጠፍእ ኣሎ ካብ ሓንቲ ጓል ትጠፍኣካ 10 ወዳት ክጠፍኡ ከበልፅ ንምንታይ ንሳ ፈራይት እያ እቶም 10 ወዳት ክትኮም ትኽእል እያ እንታይ ሕጂ እዚ ንሕና ክንነቕሓሉ ዝግባኣና ኣብ መንጎና ዘሎ ነቶም ኣባና ዘለዉ መራሕቲ ብኸመይ ነውድቆም ወይ ብኸመይ ንእልዮም ወይ ብኸመይ ክእረሙ ከም ዘለዎም ዳ ክንሰርሕ ኣለና እምበር ኩሉ ግዜ ናብ ዝበሉና ክንጥበስ ኣይደለን ተረዲካኒ ሕጂ ንሕና ንዝመንእሰይ እዚ ነቂሑ ህላውንኡ ክቕፅል ታሪኹ ክዕቅብ ቋንቋኡ ኣብ ዓለም ተፈሊጡ እንዳሃለዎ ከሎ ከይሃስስ ታሪኹ ይጠፍእ ኣሎ ስለዚ ዓለም ንዓና ንፅንተትና መፈተኒ ፅዋራ እንዳገበረት ተፅንተና ካብ ሃለወት ንሕና ክንገብሮ ዘለና ኣብ ሓደ ሰሚርና ኢና ክንዕወት ዘለና ዝብል ሓሳብ ኣለና ንምንታይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግራዋይን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግራዋይን እንድሕር ነንሕቲ ዝጣፍእ ሃልዩ ኮይኑ ኮፍ ኢሎም ዝዕዘቡ ኣካላት ስለ ዘለዉ ሕጂ እቲ ዓሌትነት ድዚ ዓሌትነት ኣይኮነን ከምተን ኣዋልዶም ኮፍ ይበላ ኣገዛ ኣዋልድና ክትንከፋ ይብለንን ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ከዓ ከምኡ ክንብል ግባአና ኣቦታቶም ናይተን ካልእ መራሕቲ ሃይማኖት ኣዋልድና ናብ ውትድርና ክኸዳ ኣይግበአንን ኢሎም ከልኪሎም እዮም
أبواتنا جن حلفهم يهبومنا حلفهم يهبومن سلازي انتايو راحنتي بوليتيكانيا زي كونه نتن دق انستيو او تدرنا خيدن كايص انتا متكاتا خولدا زغبن نايتم زواق اب كنا زطفو زلو متكاتا خاي ولدا نبعلنا كنات اتين طف الله ابتو تدرنا زخدا دما اب زغنا ما يولدا قتل تحواتم يولدا الله سلازي ابوتاتنا نزيون ሃይማኖተን ካይጠፍ ቋንቋ ካይጠፍ አደን ድሕራ ጠፍያ ቋንቋን ባህል ኩሉ ይስጠፍ ስለዚህ ንሕና ክልብም ዘለና ዘማክልተ ዘለና ተጋሩ ኩሉ ግዜ መፈተን ጽዋር ክንከውን የብልናን ክንልብም ኣለና እቶም አኩናት ዘለው ኣብቲ ዶብ ኮይኖም ዝሕልው ዘለው ንሰም ድማ ክልብም ኣለዎም ተሰራዊት ና ዝተባሃለን ድሕራ ኣታሊ ካብ ዝጠፍ ንሕና ለቢምና ናብ ሓደ ክንድሕና ኣለና ኣማኒኤል ኢብራሂም ዝበሃል ካብ ትግራይ ካብ መቐለ እየ ዘዋግዐኩም ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ምንቅስቃስ ሕተት ምድረገጽ ድማ ኣባላት ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኢና ዘለና ኣነ እውን ሙሉ ብርሃን እዮ ዝበሃል ካብ ሰሜን ተጋሩ ኤርትራዊ ማለት እዩ ዜግነት ኣባል ሕተት ምድረገጽ እየ ምናልባሽ ክንውደብ እንተደሊና ሙሉእ ስእሊ መታን ክህልወና እስከ ሕተት እንታይ ዕላማታቱ እንታይ ከተግብር ተላዒሉ ዘሎን ብሓበሻ ንዓኹም እቲ መድረኽ ተረኺቡ ከሎ ትካልኩም ኣላልዩ ሰናይ ሕተት ምድረገጽ ማለት ያው ሽም ሕፂርናዮ እምበር ሕተት ሕብረት ተጋሩ ንትንሳኤ ምድረገጽ እዩ ዝብል ስለዚ ብምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ፍንው እዩ ማለት እዩ ምንቅስቃስ እዩ ክንብል ከለና እስካዕ ሕዚ ንካልእ ዝተፈለየ ናይ መንግስቲ ናይ ምዃን ወይ ናብ ስልጣን ናይ ምምፃእ ሕልሚ ሒዙ ዘይኮነስ ብመሰረታውነት ኣተሓሳስባ ናይ ምቕያር ተረኽ ናይ ምዕራይ ኣብ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብና ኣብ ማሕበረሰብና ዘሎ ነገር ናይ ምህናፅ ዕላማ ሒዙ ዝንቀሳቐስ እዩ እዚ ብግዚያዊነት ዝሓዘ እዩ ብርግጽ ብዘላቕነት ግን እቲ ኣተሓሳስባ ምስ ተቐየረ ነቲ ኣተሓሳስባ ንሱ ኣባይታ እግሪ ክተክል ምግባር ኣድላይ ምዃኑ ስለ ዝእመን ኣብ ከይዲ ናይ ምቕያር ኩነታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ከም ዕላማ ሒዝናዮ ዘለና እንታይ እዩ ተጋሩ ኣብ ክልተ ኢና ተኸፊልና ዘለና ወይ ከዓ ኣክሱማዊ ስልጣነ ዝሃነፅና ማሕበረሰብ ንባዕልና ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ዝተፈላለየ ኣስማት ስለንህብ ኣጋእዝያን ግእዛውያን ወይ ገለ ዝብሉ ወይ ተጋሩ ዝብል ሽም ትግራይ ትግርኛ ዝብል ሽም ዓባይ እዚኦም ዝሓዘ ማሕበረሰብ ኣለና ብመንነት ያው ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትግራዋይ ኢልካ ገሊፅካዮ ወይ ኣጋእዝያን ኢልካ ገሊፅካዮ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ዘውዝኒየ ህዝቢ ሓደ መንነት እንከሎ ሓደ ቋንቋ እናተዛረበ ሓደ ታሪክ ሼር ዝገብር ሓደ ስልጣነ ሼር ዝገብር እናሃለወ ግና ድማ ብጉጉይ ተረኽ ምኽንያት ኣብ ክልተ ተመቒሉ ብፀላእቱ ይጥቃዕ ኣሎ ወይ ድማ ኣብ ቀልቀል ጥፍኣት ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ነንባዕሉ እውን ናይቲ ጉጉይ ዝንታወ ተኻፋሊ ኮይኑ ነንባዕሉ ይጠፋፋእ ኣሎ ዝብል መገሲ ኣበጊሱና ስለዚ ዝዝኒኤ ጉጉይ ተረኽ ብምስዓር ዝዘሎ ሓፁር ፅልኢ ፖለቲካዊ ሓፁር ዝዘሎ ሽርሒ ኣፍሪስካ እዚ ህዝቢ እዚ ብሓባር ክኸውን ኣብ ሓደ ፅላል መንግስቲ ክመፅእ ናይ ሓባር ዓዲ ወኒኑ ሓንቲ ዓዲ ሃኒፁ ናይ ሓባር ዝኾነ ምዕባለ ከመዝግብ ናብ ነባር መንነቱ ክምለስ ብሓፂሩ ናይ ምልሰት ምንቅስቃስ እዩ ክበሃል ይከኣል ስለዚ ከምቲ ሽምና እውን ዝገልፆ ትንሳኤ ንብል ዘለና ወዲቆ ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን ሕብረተሰብና ንክወድቕ ዝገበርዎ እውን እቶም ክገልፆም ዝፀናሕኹ ፖለቲካዊ ምዕባለታት እዮም ማለት ኣብ ነዊሕ እዋን ዝተሃነፁ ብፍላይ ኣብ ቀረባ ግዜ ግን ቅርፅታት መንግስቲ ወኒኖም ስርዓታት ሃኒፆም ብፍጥነት ናይ ኣእምሮ ሕፅዎ ኣብ ማሕበረሰብና ይፍፀመሎም ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ነዚ ንምክልኻል ዘውዝኒየ ኣተሓሳስባ መጀመርያ ብሚድያ ብዝተፈላለዩ መድረኻት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ማሕበረሰብና ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክመፅእ ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ካልኦት ቅድሜና ዝጀመርዎ ኣሎ ንእሽተይ ካብኦም ፍልይ ዘብሎ ናህና
ግልጽ ዝኾነ ምናልባት ገሊኦም ዝጀመርዎ ገዲፎም ናብ ናይ ከባቢያውነት ወይ ከዓ አውራጃዊነት ዘዘንበለ ካይዳ ዝኸዱ ኣለው ገሊኦም ከዓ ማለት ብቻ ዝተፈላለየ ካብቲ ዝተወገሱሉ ዕላማ ንጎኒ ዝወስዱ ነገራት ስለ ዝተዓዘብና እቲ ንሕና ምንቅስቃስ መፅኡ ዘሎ ተሓድነት ናይ ሕብረተሰብናስ ኣብ ባይታ እስካዕ ዝነክስ ከይተሓለለ እስካዕ መወዳእታ ክቐፅል ካብኡ ግን ተፃዋኣይ ዘይኮነ ባህሪ ሒዙ እዩ መፅኡ ብዛዕባ ባዕልና ኢና ንውግዕ ከም ምንቅስቃስ ንሕና ብዛዕባ እቲ ኣብ ሓደጋ ዘሎ መንነትና ኣብ ሓደጋ ዘሎ ብሄርና ኢና ንውግዕ ንሱ ከመይ ገይሩ ጠጠው ክብል ይኽእል ከመይ ጌርና ኢና ጠጠው ክንብል እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኢና ንዝቲ ማለት እዩ ሕፅር ኣቢለ እዚኣ ክብል ዝኽእል ሙሌ ትውስኸን ክብረት ያበልና ሙሌ ክትምላኣላ ትኽእል ኢኻ ግን ምናልባሽ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝለዓል ሕቶ ከዓ ኣሎ ሕቶ ፀቢብነት ሕቶ ዓሌትነት ሕቶ ገለዋት የበርበሎ ምዝ ናይ መንነት ምንቅስቃስ ተላዒሉ ተተሓሒዙ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ ንዕኡ ብኸመይ ክመሓደር ይኽእል ብልክ ኣነ ነግረካ ፋና ሓወይ ኣብዚ ናይ ዓሌትነት ትብሎ ዘለኻ ንዓይ እዞም ትግርኛ ሙስሊም ኣለዉ ኣሕዋተይ እንዳሓሰባ ዝበሃሉ ዋላ ንዓይ እውንሲ ንዓይስ ሓዊሉ ዘምፅኣንስ ካብ እንዳሓሰባ ንዓይ ሓደ እዩ ብመንነቶም ኩርዓት ንፉዓት በቃ ኣንፃር ትግርኛ እውን ዘይከዱ ብሓንሳብ ዝዓበና ኢና ዋላ እቲ ከባቢ ግደፍ ወደ እንዳሓሰባ እሞ ዋላ ብሓንሳብ ኢና ዓቢና ሓደ ዳስ مرعى عند حراق يروح حدا مسلم قلت داس يقبر بعراي بتحدى ناي مسلم حرب بتحدى ناي كريستيان يحرد بو ما حلفنا هنا نزيهم حجه كم يقرا انصارهم زخون انا سنزم دك حسباسي كم يقرا مو بهايمانتهم سلو غير بهايمانت حسب لا نسهم دك اغازيانيوم دك باتيوم دك مريتيوم كم يقرا انصارهم خير حج بهايمانت اندحرا بهايمانت ايكون زي اغازيان زبال بهايمانت ايكون ሙለይ ኣብቲ ዝርዝር ኣትዩ እናዋግዐ ፀኒሕ እንድዩ እዛ ኣነ ብእንትን ክጅምር በቲ ዴፊኒሽን ማለት ንሕና ካብ ፈለማ ካብ ላዕሊ ታይልና ኢና ገሊፅና ንብገስ ዘለና ንሕና ኣጋእዝያን ንበሃል ወይ ተጋሩ ንበሃል እዚ እዩ መንነትና ክንብል ከለና ኣብ ብርኪ ብሄር ዝበፅሐ መንነት እዩ ዘለና ኢና ንብል ዘለና እዚ ኣብቲ ቅርፂ ምዕባለ ማሕበረሰብ ናይ እኩባዊነት ማለት በሓባራዊነት ዝሓስብ ብሕብረት ዝነብር ማሕበረሰብ ናይ ሶሻል ስትራክቸሩ ናይ ብሄር ዝበሃል ብርክስ በፂሕና ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ብሄር ዝበሃል ብርኪ በፂሕና ኢና ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ እዞም ትሕቲ ብሄር ዘለው መንነታት እቶም ክትገልፆም ዝፀናሕካ ከምዚ ዓሌታውነት ኣውራጃዊነት ገለ ዝበሃሉ ነገራት ሓሊፍካዮም ልዕሊኦም ኬድካስ ኣፍቲ ዓሌታት ብምሉኡ ኣፍቲ ብሄር ንባዕሉ ክገልፅ ከም ዝኽእል እቲ ብሄር ሲ እኹል ዝኾነ መንነት ከም ዝኾኖ ትሕቲ እቲ ብሄር ክወርድ ከም ዘይኽእል ኣረጋጊፅና ኢና መፂና ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ እንታይነት ብሄር ወይ መንነት ብሄር ብኣግባቡ ዝተረድአ ኣካል ናፍቲ ትሕቲ ብሄር ዝበሃል ኣይወርድን እቶም ኣውራጃታት ወይ ዓሌታት ገለ ዝበሃሉ ሲ ኣፍቲ ብሄር ብምልኡ ንባዕሎም ክስእንዎ ኣይኽእሉን ኢና ንብል ዘለና ንባዕሎምስ ክስእኑ ኣይኽእሉን ማለት ኣብዚ ብደንቢ ንምብራህ ዝኣክል ሕጂ ኣውራጃዊነት ገለ ዝበሃል ነገር ብዙሕ ግዜ ኣውራጃ ንምሕደራ ተባሂሉ ዝወሃብ ቅርፂ እምበር ናይ ጂኦግራፊ ማለት ናይ ኣቀማምጣ እምበር ናይ ምስ መንነት ዘራኽብ ነገር የብሉ ከባቢ ወይ ኣውራጃ ወይ ገለ ወሲድካዮ ግን ይራኸብ እየ ማ እንድሕር እስኻ እየል ካወሲድካዮ ሲ ኣባና ተራኺቡ እዩ ዘሎ ካብ ምሕደራ ሓሊፉ ተረድየካ እየ ሕዚ ቻሌንጅ ምግባር ይከኣል እዩ ማለት ፍሉይ መንነትኩም ካብቲ ጂኦግራፊ ወፃኢ ኣብዚ ከባቢ ኢና ተወሊድና ካብ ምባል ወፃኢ በቲ መንነት ዝግለፀሉ ብርከ ምፅኦም ካብቲ ካልእ ንኣብነት ካብቶም ካልኦት ኣውራጃታት ሲ እዚ እዩ ዝፈልየና ዝብልዎ ነቲ መንነቶም ዝገልፅ ዝኾነ ዝተፈለየ ነገር ከምፅኦ ይኽእሉ እንታይ እዩ ግን ክልተ ነገር እዩ ሕዚ ነዘው ዝኒአ ተሓሳስባስ እንታይ ይፈጢርዎ ተልካኒ ሓደ እቶም ዝገዝኡና ዘለው ኣካላት ከምቲ ሓንቲ ወይ ንገልፆ ፀናሕና ከም ሕብረተሰብ ንባዕሎም ብዝጥዕም መንገዲ እዮም ዝገዝኡና ባሮት ገይሮም ኣንበርኪኾም ኣብ ድንቁርና እዮም ዝገዝኡና ዘለው ዘይምፍላጥና እዮም ከም ኦፖርቹኒቲ ዝጥቀምሉ መዝመዝቲ እዮም
ስለዚህ ካብቲ ዝበላለፅዎ ነገር ሓደ ተኣዩ ነንባዕልና እንድሕር ደኣ ክንናበብ ተኽኢልና ሓድነት ተተሰሚዕና እሞ ብሕብረት ምሕሳብ ተኽኢልና ናብ ፍቕሪ እንተመፂና ተማኺርና ሓደ ሓይሊ ክንፈጥር ሓደ ሓይሊ ፈጢርና ድማ ክንስዕሮም ስለዚ ኣንፃሮም ክንለዓል ከም ንኽእል ስለዝፈልጡ ኣብ ማእኸልና ምትእምማን ከይህሉ እሞ ዝተፈለየ ኢንተረስት ነናትና ኢንተረስት ከም ዘለና ዝተፈለየ ኣይደንቲቲ ከም ዘለና ንኣውራጃዊነት ብዝበለፀ ዘጉልህዎ ንሳቶም እዮም ብስሩ ምንጩ ንፈትሽ ተተባሂሉስ ኣብቲ በረኻታት እውን ንሳቶም እዮም ነንባዕሎም ዝቃተልሉን ዝተኣሳሰሩሉን ነይሮም ድሓር ኣብቲ ከተማ እውን ሒዞሞ ዝመፁ ንሳቶም እዮም እቲ ማሕበረሰብ ንባዕሉ እከለ እየ ኢሉ ትገልፅ ተሎሲ ብኣውራጃ ኣይኮነን ዓርሱ ዝገልፅ ግደፈኒ ኣይተፅብበኒ እንደውም ዝብለካ ዓሌታውነት ሲ ኣብ ማሕበረሰብና ኣይትረኽቦን ኢኻ ንባዕሉ ኣፅቢቦ ይገልፅን ማለት ካበይ ናበይ ኢኻ ተይልካዮስ ኣነ ዘይውለደሉ የለን እዩ ዝብል ብውልዶ እኳ ተመፂና ፕራይሞሪ ዳሊ እንድሕር ነውግዕ በቶም ትምህርታዊነት እንተመፂና ከዓ እቲ ቋንቋ ሓደ እዩ ቋንቋና ትግርኛ ኢና ነውግዕ ካብ ጫፍ እስካዕ ጫፍ ኣነሲ ሕዚ ግደፎ እሞ ኣውራጃዊነት ሕተት ምድረ ገፅ ኮታ ኢና ነውግዕ ኣለና እቲ ፖለቲካል ዲማርኬሽን ባዕሉ ሕዚ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኮ ተፈጢራ ኣላ ነቲ ዝተፈጠረ ሃገር እውን ሓፁረ ይኾነንን ኣነስ ትግራዋይ ሓወለኒ እዩ ኣብ ኤርትራ ኢለ ግን ካብዚ ካብ ደቡብ መረብ ተላዒለስ ምድረ ባሕሪ ዓደ እዩ እየ ዝብል ዘለኹ ንምንታይ ኣሉላ ዝበሃል ሓደ ካብ ተንቤን ዝኸደ ተዋዲቑሉ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ዝኾነ መንገሻ ዝበሃል ኣብ ኳዕቲት ወይ ገለ ከይዱ ከም ዝተዋደቐ ስለ ዝፈልጥ እሱ ከምኡ ክገብር ከሎ ከዓ ዓደ ቦ ኢሉ ስለ ዝተዋደቐሉ እቲ ኣብ ወዲ ምድረ ባሕሪ እውን ተጋሩ ሕዋተይ ይጥቅዑን ኣለው ኢሎም ንተጋሩ ክዘሪ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ምስ ሕዋት ይዋደቕ ስለ ዝነበረ ተሓድነት በዚ ብርኪ ኢኻ ትገልፆ ድሓር ሕዚ ዝመፀ ዘይምትእምማን ምናምን ሕዚ ዝተፈጠረ እዩ ካብ ፍርሒ እዩ ዝነቅል ስለዚ ኣነ ክልተ ነገር ማለት ኣብዚ ሓደ ነገር ብሄር እንታይነት ብሄር ምርዳእ የድሊ ይብል ማለት ነቲ ስዒርናዮ ዝመፃና ነቲ ሓሊፍናዮ ዝመፃና ብርኪ ምዕባለ ክንምለሶ ይብልና በተለይ ዓሌታውነት ዝበሃል ተመፅዩ ማለት ኣብቲ መስፍናዊነት ዘመን ዝነበረ እንዳ ኢና እኮ ነውግዕ ኣለና እንዳኣከለ እንዲና ንብል ዘለና እንዳታት ግንሲ ትራይባልስ ማለት እዩ ዘን ትራይባልስ ወይ ከዓ ኣናእሽተይ ቀቢላታት ዞም ክላንስ ንብሎም ዘለና ከም ሓደ መንነት ንባዕሎም ምግላፅ ገዲፎምስ ቀደም ኣይኮነን ዶ ኣብዚ ዘመን እዚስ ኣብቲ ዘመን መስፍንነት እውን መግለፂ መንነት ምዃን ሪዒሙ እዩ ማለት ብሓደ ሕጊ እኮ እዮም ዝግዝኡ ነይሮም መነባበሪኦም ሕጊ እንዳባ ወይ ኣብዚ ኣብ ጉለሞ ኸዳና ስርኩሶ ከባቢ ስርዓት ደቀ ብዕልሽ ዝበሃል ኣሎ እስካዕ ሓማሴን ጫፍ እዩ ዝበፅሕ ነይሩ ይነባበሩ ነይሮም ብሓደ ሕጊ እዮም ዝግዝኡ ብሓደ ራእሲ እዮም ዝግዝኡ ነይሮም ኣብቲ ዘመነ መስፍንነት እኳ እንዳታት ኢና ኣይኮኑን ዝብሉ ነይሮም ሓደ ህዝቢ ኢና ሓደ መንነት ኢና እዮም ዝብሉ ነይሮም ካልእ ከም ማሕበረሰብ ሎሚ ይኮነን ቀደም ኣክሱማዊ ስልጣነ ክሃንፅ ከሎ ትሒዙስ ሓደ መንነት ሓደ ኣይደንቲቲ ኣሽሓት ዘመናት ዓቂቡ ዝመፀ ማሕበረሰብ እዩ ልዕሊ 1000 ዘመን ስለዚ እንዳነት ወይ ኣውራጃዊነት ናይ ተሓሳስባ ዝኽታመ እዩ እየኽብሎ ዝኽእል ኣነ ማለት ኣብ ስነ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ማለት ነቲ ብርኪ ምዕባለ ዘይምምጣን እዩ ካብኡ ግን ኣብዚ ሕጂ ሓደ ጭቡጥ ነገር ግን ክነውግዕ ንኽእል እንታይ እዩ ኦሬዲ ኮሌክቲቪዝም ከምቲ ዓንተ ወይ ትገልፆ ዝነበርካ ወዮ ንሕና ዝብል ነገር ከተምፅእ ተለኻ ሞ ኮሌክቲቭ ኣይደንቲቲ ከም መለለይ መንነት ክትጥቀም ተለኻስ እንድሕር ደኣ ንሕና ኢልካ ትገልፆ ኮሌክቲቭነስ ሓፁሩሲ ምናልባት ናብ ኣውራጃዊነት እውን ክወስድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እታ ንሕና ንሳተምን ወይ ከዓ ኣብቲ ንሕና ንሳተምን ኢልካ ንሓድነት ኢልካ ዝዘርዘርካዮም ነገርስ ትሰብ ሸተት ኢሉ ንታሕቲ ተወረደካ ብዛዕባ ኮሌክቲቪዝም ኢሎም ታ ፍርሕን ዞም ተንኮለኛታት እውን ኣብኣ እዮም ነቲ ብሄር ክሽርሽርዎ ዝደልዩ ንእግረ መገድኻ ኤማ ግዳይ ፖፑሊስት ትኸውን ኢኻ እውን እዩ ዝብሎ ሓደ ካብቲ ናቱ ቻሌንጅስ ከም ዝብሎ ዘለኻ እቶም ኣፍሪሖም ዝገዝኡ ኣብኡስ ይርከቡ እዮም ተሰጋሲጎም ይፀንሑ እዮም ኣብ ውሽጢ እወ ግን ሕዚ እንታይ መሲልካ ማለት
حزا أنا نتاي كذا إلى الله يمان أجر مجد خاينة كمكام تردو أنت ده أخي الكاس قليلي أبغى ترى داري إن الله تردو أنت زي الكاية جزء سلوا خانة مغنياتو بكا سما زي ترى أنا مخنص بس كلوت كيز حتى كازلو هنا تعاوي صراحة حزي كم تحزز جوار كوا أنا كقلت إيه مس بزحت سواتون نما قتل لينا نواجعنا كلاي تزلكا مراتي بهراو حاليوت كتر إيو خلخا بهراو سمرت كاختر إيو خلخا مو بليس كايو خطقنا تلخا تسب نرع مخمتي ولدنا خمنا قوري ونرع مومتيو مالت متأممان مفتاريكو ناي ترست حتو كويز العل ناو أوراجا خيدو كل تفتلو نتخبابيه امنو يه كابزي ان لعلق نحافتيلس سكيبتيكي يزخون التراتر يندي زولنلو تجري ولن حوكا مخانيس حقي فخري كاي طرحي كله زخل افلا لا كم زي بالناس نو عليك قليعيه كريو زخل انا اتليست كافت حساس واناتو وتي لعلي لا ترخيبه يه كمهرو زخل لي زعم زخون يكون كم من قصاص لزينا نعمل نو ثانك يو صبغ مرداتا مخنيات تازعبي سكفتانا يزبز حسب السانديا ويكا سكفتانا يزبز حسب تراي زي كونه ساينساوي بالدهوتات نايزي عينت بوليتيكا ناي ايدنتيتي بولو ناي بهراونت بولو ناي قلبولو ابقله مسمنነት ዝተሓሰረ ዝገበረሲ ካብተን ዛዕበያ بالدهوتات ዝብለን ተሓደት ንሕና ንስኹም ምን ዝብል ካልኣይ ነዞም ፖፑሊስት ቦታ ኣለዎ نمثالتي ناتكم يزبل ولا بز بوليتيكانا ونتريو تخوني خابزنا إيرترا ولا بس كل شجرو ناتنا يودلامنا يتبهلا لا بقى ناتنا يتقوم يقولون بقى ولا بس كل تقوم ينبر ببقعات بتشونت بكواليتي ناتكا قال ملاي كونن زنزن حجي إذا أشجرالو ولا نات عمت أخلو تسب ديناتنا يزعمت أنا زلوا يلو تقبلوا يخيدنا تعمت مالته يجي كابت زعبي بالدهوتات وزيو نزيز بالكايو جن كام مفتحيتات على تزعبي اندحري أنا أبز درجة زلوا سلزنا أبز زوردي باللين زبلات حساسان تراعيت كاسوت زعبي مفتحنات خون خليم